media যত লাগুসং তাইবো কুসং তিনি বেলাকে जों खातुं खाजानि बिसिंथि बेलाके तंथकजाक तामनि हिमालय सिनि पाइथाक महाराजा 184 नम्बर राजा बिनि आसायमा सालनो जों पालायनानै थांनि दङ दिनै अबंखा महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी परमगन शिवानी देवरमानि दैदुलमानि बाय दिनै अरो रेली खालायनाय रेलीनि परे जों अरो कामन समनि थांनि केग्रा लायनाय केग्रा मानि परे जों ससान गातो थांनाय जों आरो ससान गातो थांनि जों खुमराव बगलायनाय दिनै चिन महाराजानाव बेलायखायनो जों बेलायखायनो बलायनानै मुचुमु बा जोंबो कुंकुसु दिनै बुबाग्रानि अ आचायमा साल पालायमानि बिसिंथै जों 184 जन राजा राजतसाय थांजानो बंशधर ओंखाय 86 बो हिनै मानु जेमन महाराजा वीर विक्रमनि बोसला ग्रेट किशोर देवबर्मा दैचिनि महाराजा प्रदुर विक्रम किशोर देवबर्मा ब्रह्मरम जों 86 जना जों सावै मानु जों 186 जन राजा राजतनि बंशधर अ बंशधर हिसाबै जों दिनै राजानि आसायमा सालनो पालायमान बागै बेलायके जों कुंचुजा चुकजा दिनै महाराजा वीर विक्रमनि बुफा वीरचंद्र मानिक जखन ब थैयो ब थैमानि यागुलो दिनै पाइथाक महाराजा ब बिनि उमर बेलायखाय कम 16 বছর বয়স আখরু পাথেমানি আগলো পিয়াবা 16 বছর বয়স বিনি অ রাজ্যনো বচালুনানি নাখা পিয়াবা বেলাইকে বিনি পরিনানি মুচুঙ্গো পরানো বেলাইকে বিনি আগ্রহ দঙ্গ বিনি গান গীতা হইতে গল্প কবিতা সিনা হইতে বেবাক ন বিনি বেলাইকে গরং বা বিনি বখাও উৎসাহ দঙ্গ তিনি ব পরিনানি বাগিনাই ব 16 বছর বয়স ব রাজ্যনো চালুলিয়া আর শাসন পরিষদ নিয়ে কাইসা কমিটি গঠন খাইরেখা শাসন পরিষদ কমিটি গঠনের পরে পড়াশোনা পাই নাই ও রাজ্য চালুকনানে আরম্ভ রাজ্য চালুকা কেবা ব রাজ্য চালুকানো বেলাইকে বিনি গান গীতা বাসুন হামজাগো বাসুরি সুমুইব বাসুন তামব বাসু কাইন ফাটারগবো বেরাইনাनै मुजुं जागो बा फाटारगबो बेरायो बा आमेरिकारगो थांगैनाय आरनि प्रेसिडेन्ट रगय मालायो आरनि बरफ बटरगय मालायो फाटारनि माने तमुं चामुं फाटारनि आबहावा रक नायो ताई बिनि राज्योबो फाइनाय अमहायकेनो बनो आर्किटेक्ट बहिनी हिंजागो ब फाइनाय बिनि राज्यो फाइनाय ब जे और निर्महल दैकसारो जे निर्महल रक तांमानि बेलायखे वाना मासिंसा चिनि महाराजा बेलायखे ब्रेन गनां बेलायखे वान सुकना गरं बेलायखे ब बिनि वान सुकमान बेलायखे फास ब वान सुगै दिनै तामु उनाव उलो तामु ना आबो पर्यन्त ब साइमानो अमा हाय आसे बिनि ब्रेन तंगो चिनि महाराजा महाराजा वीर विक्रम किशोर बाहादुरनि ब आइपानो ब जदि गोथां तंखांखाय ब जदि उमर सकजुगै थैगांखाय सिन अ त्रिपुरा राज्य जों दिनै अमहाय इंगला खामु जों अरै परै इंलाय तंनाय मानि बिनिमान मान तंमानि हाकमा जागे काबलाय तलाय मानि हास कमा जागे सिरि तंमानि जों अ सिरिना नांला खामु जुदि चिनि महाराजा जुदि बिनि उमर पासुग ब थैगांखाय पियाबा ब उमर पासुग याउनो ब थैनानै नांखा ब थैमानि बथैमानि गांखाय 1946 सननि 17 अक्टोबर ब 8 हरनि 8टानि 40 मिनिट बिनि लांमा सखा बासु उमर सबजे थैमानि बागै बिनि बुसला खरकसा तलां थांका बिनि बिहि चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी ब पंगरुखा ताई बुसला चिनि महाराजा जों ताबक जे महाराजा गोथां तंखौ चिनि महाराजा प्रदुत किशोर बिनि बुफा ग्रेट किशोर बतंखा बतंगैनाय उलो मो राज्यनो चालुकनानि बागै अ राज्यनो चालुकनानि बागै नाय चिनि महाराजा कांचन प्रभा देवी भारत बाय माजार एग्रीमेंट मागथायगा माजार एग्रीमेंट खायमानि यागुलो दिनै अरबो चिनि तामने जों बेलायके कपाल हामिया चिनि कपालो बिरमान फाय थांका ताम हिमालय राजतंत्र पाई थांका गणतंत्र हापायमानि उलो फाटानि बरराव बुरुं फायमानि बागै जों ता हा कसक जाक जों ता बिरमान मानजाक उंगै दं आं अबश्य कबकनानि मुसुं दिनै
takuk tebo koksong au jeng rajani bongshador hini kok salai pheba jeng tabu dukhu kosto birman manja chini maharaja je khaisu ge bara khlaina musung langmani bara tabu chini maharaja no paithak maharaja produt kishur ni jeng je bubagra hini sinilai mani bono bobo tabu je bin dabra khaibe bara bini bofa khaibe bara no tak khlainani thang tongmani jora hari thanchani Mario Pailai nai jeng obo rokhada khalaimano jeng isi sapano rokhada khalaimano jeng jotono thanchang dini nai dinini o Maharaja Bir Bikram Kishor Manik Bahadur asai mani salo ang kobungnan Thogo 117 birth anniversary tini Bobagra Maharaja Bir Bikram Manik Bahadur ni jeng boni birthday palai tongo Tini belai hambai maro tini Shivani Deborma Bir Bikram Welfare Society boni initiative bai boni uddug bai bisi brum no jeng tini Bobagra ni simalango jeng khumbogo tini bahaino omhai program oro rajbarin hoite jeng simalang point Royal Cremation Ground aro jeng hing thangnai hingai aro khumbog nai obo boni bage ang bisis tini Bir Bikram Welfare Society Chini Shivani Deborma tuifang bai obo protect bosor phaijak tongo aro jeng oron phaijak chini loge chini MLA tongo chini Sopna Deborma te chini bai hung tongo joto tongo ro te chatra tongo oba hikle jeng chini Bobagra no jeng boni thuimani no jeng khabai khubai jeng bono lamsogo ang khakao sara tipre borok rok jeng joto no oma hike tini jeng palai tongo te chini sara bisho prithibiri je daga chini bha tongo Ini Bengaluru, Hyderabad, Bombay, Delhi, joto jagono angkhanaka boro bahaino ni jini muchuma hekle boro ni chini birthday Maharaja ni birthday palai tongo obaga chini memory obaga chini imang jeng saimano state government bahaino 2019 hoite obono kacha holiday palaika abo bangga chini mal belai gorbo state holiday tini Tripura state government holiday rika poni bagai jeng chini itihas no chini laibu mano jeng teibu kerak khlaioi teibu kaham khlai jeng palai mana tei jeng khlailai nai borang jotono koyo chini sarati pare borok rok thani jotono ago phaibedi jeng jotono thanchani mario phaibedi tei chini jeng bahaini chini dofano jeng uju tangna bagai jeng tini lama makha chini Bobagra Bir Bikram Kishor Manik Bahadur bo belai khene bahakwar bo architect of Tripura jotono saimano bo sum rajaya bo Maharaja sara barbosho ni bani bo ang nukha boni ek somoy bo Sara India ni Rajan Bising bo President Chakha chini Bir Bikram abo jeng joto saimano all India no bo tudil tongo bo Maharaja sniya sudu joto ni royal family plus ni kingdom ye tongpro abo ni sadeni ni sikang bo waise Chakha chini all India ni Rajan Bising bo no boro President Chongkha obo jeng saimano boni bagai jeng belai gorbo jeng belai proud jeng nation jeng tini Tripura sarok phaino chini rajana jeng muido phailego boni bang jeng tini jottono tini chrai okra chikla jottono buddhijibi jotono jeng khasrangjak te tongthokjak hambai